दुनिया की किसी चीज को अमर होना नहीं लिखा। हर शय फना है। खुशियां दायमी नहीं रहती। मोहब्बत को मिलने और खो जाने से कोई मतलब नहीं होता। उसे फकत हो जाने से मतलब रहता है। और फिर जिंदगी कई कैफियत का मजमुआ। दिलों पर एक वक्त ऐसा भी आता है कि दर्द बेमैनी रह जाता है। मोहब्बतों में ऐसा मुकाम भी आता है जब खुशी और आंख का पानी गहरी दोस्ती गांठ लेते हैं। शिकस्त से बैर बांधने को जी नहीं मानता और हर खसारे पर दिल शांत शांत। बेरंग हथेलियां हंसी खुशी कबूल। तहीदामा रह जाने का एहसास सर आंखों पर आ जाता है। और हर मात अपनी लगती है। शिकवे पराए और मात भी वो कि जो जी जान से कबूल हो। वक्त ने कहानी के इस किरदार का इंतखाब कर लिया था। उस पर ये कैफियत आकर ठहर गई थी। सेमी माफ होते दिमाग और सुन पड़ती समातों के साथ मोबाइल में से उबरती आवाज को सुन रही थी जो शुमाइला ने उसके आगे रख दिया था और खुद उठकर दरवाजे में जा खड़ी हुई थी। स्क्रीन के पीछे से आवाज उभर रही थी। वो आवाज सीमी की आंखों के कांच पानियों में डुबोने लगी। हेलो खिजर। उसके लबों से बड़ी मुश्किल से दो अल्फाज टूटे। आह जैसे अल्फाज। उसने मुट्ठी में दबे फोन पर गिरफ्त मजबूत कर ली थी। तुम्हारी आवाज इस वक्त किसी नेमत से कम नहीं है। शुक्र है खुदा का कि तुम ठीक हो। खिजर के इस जुमले में इतनी बेताबियां पिन्हा थी कि सीमी सख्ती से आंखें मीचकर सिसकियां रोकने की कोशिश करने लगी थी। एक हाथ सख्ती से होंठों पर रख दिए थे। इतनी रातों से सो नहीं सका सिमी। नींद मेरी आंखों से भी रूठ गई है। मैं सोकर कोई बुरा ख्वाब नहीं देखना चाहता। डर लगने लगा है किसी भयानक ताबीर से। डर? तुम मेरे डर का मजाक उड़ाते थे। वो एकदम से हंस पड़ी थी। ऐसी हंसी जिससे आंसू छन छन गिरे। उसे मजाक की सजा मिल रही है। बहुत छोटा दिल हो गया है यार। खिजर मुस्कुराकर कुछ कराह कर बोल रहा था। जख्मी जख्मी सी मुस्कुराहट। सिमी के दिल को धक्का लगा था। सांस फंस गई थी। मुझे लगा था लड़ोगे मुझसे, पर लगता है तुम्हें डांट की जरूरत है। सिमी ने फिर हंसाने की कोशिश की थी। वो फिर बेमकसद हंस पड़ा। खामोशी सी छा गई थी। खामोशी दोनों का राज फाश कर गई थी। तुम वापस आ गए हो? उसे कुछ समझ नहीं आया था तो यही बात पूछने लगी। खिजर ने सांस खींचते हुए सर हिलाया। हाँ, लेकिन जहां आ गया हूं पहले वहां नहीं था। खिजर, मेरी बात सुनो। सिमी के दिल को कुछ हुआ था। वो दोनों एक दूसरे की कैफियत अच्छी तरह समझ रहे थे। दोनों एक दूसरे से बुरी तरह छुपाना चाह रहे थे। तुम मेरी बात सुनो। खिजर का लहजा मजीद मध्यम हो गया। मैं तुमसे वो वादा नहीं निभा सकी जो दिल से लेकर आई थी। एक सुलगता आंसू फिसलता हुआ उसके होंठ के किनारे पर आ बैठा था। उसकी आवाज धीमी थी, बहुत कमजोर। मैं अब भी मुंतजिर हूँ कि तुम वो वादा निभाओ। मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि वो टूट गया। खिजर को उससे नरूठेपन से कहना चाहिए था, मगर वो जिस अंदाज में कह रहा था वो सिमी के अंदर जज्बात का नया जहां खोज रहा था। उसकी आंखों से झरना रवां होता चला गया। खिजर? उसकी आवाज की लर्जिश काबू में नहीं रही थी। उसमें आंसू की अमेजिश भी ढकी छुपी ना रह सकी। तुम्हारे साथ मैंने अच्छा नहीं किया। अपने दुखों का मैंने तुम्हें भी साझेदार कर लिया है। मैं तुम्हें इससे दूर रखना चाहती हूँ। खिजर, मेरी बात मानोगे? वो दरख्वास्त कर रही थी। उसने इस हकीकत को छुपाना तर्क कर दिया कि वो रो रही है। उसके आंसुओं से खिजर को अपने अंदर बरसात होती महसूस होने लगी। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। हम दोनों एक दूसरे का हिस्सा हैं। हम यकजान हैं, मगर दो कालिब भी नहीं, सिर्फ यकजान। क्या मैं तुम्हारी तकलीफ महसूस किए बगैर रह सकता हूँ? तुमसे ज्यादा वो तकलीफ मेरी तरफ आती है सिमी। वो इंतहाई शिकस्त खुर्दगी के आलम में थके थके अंदाज में कह रहा था। उसके एक एक लफ्ज में तरफ थी। वो वाकई उससे ज्यादा तकलीफ में गुजर रहा था। कुछ घंटे मैंने खुद को यकीन दिलाने में सिर्फ सर्फ किए कि तुम मुझे छोड़कर जा चुकी हो। इन घंटों के अलावा बाकी सारा वक्त मुझे बावर कराने में लगा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सुन रही हो तुम? आखिर पर उसका लहजा सख्त और झंझोड़ने वाला हो गया था, जैसे वो उसको जोरदार झटका देकर ये सच्चाई दिखाना चाहता हो कि उसे समझ में आ सके। वो उसकी गलती के बावजूद उसे कह रहा था अब उसका जीना महाल है।
सीमी आंखें बंद किए रोती रही थी। ये आवाज, ये लहजा, ये इस्तेहकाक भरा अंदाज और मोहब्बत से लबरेज इजहार सीमी के दिल पर खिजा का हर मौसम मिटा रहा था। ये इजहार सदा बहार था। मोहब्बत जो खिजा की लपेट में कभी नहीं आती, उसका फकत एक ही मौसम हम नवा होता है। सीमी के जख्मों को जैसे उसके लहजे के नरम झोंके सहला रहे थे। इतने दिनों में पहली बार ये शेरीनी अल्फाज उसके फिजाओं में घुला जहर मिटा रहे थे। सुनो सिमी, तुम मेरी बीवी हो। किसी को हक नहीं है कि वो हम दोनों को जुदा कर सके या हमें अलहदा रख सके। मैं तुम्हें तुम्हारे घर से आज भी आकर पूरे हक से ले जा सकता हूँ, बेशुमार तरीकों से, और कोई भी रास्ता ऐसा नहीं बचता किसी के लिए कि वो तुम्हें मुझसे दूर कर दें। तुम्हारे वालिद हम पर पहरे नहीं बिठा सकते। प्लीज एक बार कहो। वो तेज तेज बोलता उसे मुख्तलिफ रास्ते बता रहा था, वो रास्ते जो जायज थे और जिन पर उनका हक था। सिमी भरी उबलती आंखों से नफी में सर हिलाने लगी। नहीं नहीं, ट्रस्ट में, किसी को कुछ नहीं होगा, मैं सबको देख लूंगा। बस तुम मुझे बताओ कि तुम्हें भी मेरी जरूरत है। तुम भी यही चाहती हो खिजर के साथ को। उसका लहजा चटक रहा था। सिमी जानती थी वो किस कुर्ब से गुजर रहा था, और ये भी कि उसका जवाब मजीद कितना उसके दिल को ठेस पहुंचाएगा। इसके बावजूद वो ये कहने पर मजबूर थी। मैं ये नहीं चाहती खिजर, उसने जी कराह कर कहा था, दिल पर पत्थर रख कर। दूसरी समत खामोशी छा गई थी, पत्थरों जैसी जामद खामोशी। तुम? कितनी देर बाद वो सदमे के जेरे असर फकत एक लफ्ज बोलने के काबिल हुआ, आई एम सॉरी। क्यों कर रही हो? उसने गिला शिकवा नहीं किया, सिर्फ एक सवाल। हाँ, ये सवाल अपनी बेबसी पर नोहे की ना था, जख्मी दिल की फरियाद में लिपटा सवाल। पूछते छुपते हुए आवाज साफ रखने की कोशिश की थी। हमारी जिंदगियों में बहुत कुछ हो चुका है खिजर, बहुत कुछ बिखर चुका है। मुझे इससे दूर नहीं भागना, इसे तिनका तिनका समेटना है। अपनी बहन के जख्मों के निशान गिनने हैं जो अनजाने में मेरे हाथों ने लगाए। अगर वो जो नासूर बन गए तो मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां किस काम की खिजर। मैं तुम्हें एक ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहती जो मुझे मेरी ही न लगे, एकदम खोखली, बेआबो रंग और शराब शराब सी। उसकी आवाज में लरसतापन कम पड़ता महसूस हो रहा था। उसकी आवाज धीरे धीरे हमवार हो रही थी। वो अफसुर्दगी से खिजर के सामने उसका नक्शा खींचती चली गई। मैं अब वापस आई हूँ तो इसका भी एक मकसद होगा। मैं सब कुछ खुद ठीक करना चाहती हूँ खिजर, तुम बीच में नहीं आओगे, ना इस रिश्ते का हक जताने, ना कोई कानूनी तरीका अपनाने। मैं इस सब के लिए बहुत थक चुकी हूँ। तुम अकेली करना चाहती हो सब कुछ। खिजर की आवाज बहुत भारी हो रही थी, उसका सर और आंखें बोझल थी। सिमी ने गहरी सांस ली। हाँ, मुझे यहाँ रहकर वो करना है जो मैं यहाँ से जाकर नहीं कर सकी। मैं अपने बाप को यकीन दिलाऊंगी कि उनकी बेटियां ऐसी नहीं थी। वक्त और हालात के हाथों कठपुतलियां बन गई। भागने से कुछ नहीं होगा। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, फिर चाहे उसकी कीमत ही क्यों ना अदा करनी पड़े। मैं फरार रास्ता इख्तियार नहीं करूंगी। वो दो टोक और कती लहजे में कह रही थी। उसके इरादों की मजबूती ने खिजर को कुछ भी बोलने से रोक दिया था। वो यकीनन ये फैसला बहुत दिनों से कर चुकी थी। ऑप्शन कभी भी एक नहीं बचता। हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं सिमी, कोई रास्ता नहीं है। वो सांप का अंदाज में गोया हुई थी। वो उसके सामने हार मानने वाली नहीं थी। मुझे अपने साथ खड़ा होने दो, हम दोनों मिलकर इन हालात का सामना करेंगे। खिजर का लहजा दरख्वास्त गुजार था, मुल्तमिस सा। सीमी का सर झुक गया था, गर्दन थक गई थी। ये हालात तुम्हारे नहीं हैं, इनसे मुझे निमटना है। मुझे थोड़ा सा वक्त दो प्लीज। खुद से अलग समझती हो ना। शिकवा उसके लबों पर आ गया था। सिमी चाहकर भी उसके दिल से अपने लिए खुफगी दूर नहीं कर पाई थी। मैं तुम्हारी जात से जुड़ी कोई तकलीफ सहार नहीं सकती खिजर। इस आजमाइशों में खुद को नहीं डालना चाहती। तुम अब्बा को जानते नहीं हो, इतनी कमजोर समझ लिया है। नहीं, मैं खुद बहुत कमजोर पड़ गई हूँ। आंख से दो आंसू टपक गए थे। कोई तेज धार चीज थी जिसकी नोक दोनों के दिलों में घुसती जा रही थी। कितना वक्त बीत गया था। ये गुफ्तगू तवील हो गई थी। ये आखिरी गुफ्तगू वो खत्म नहीं करना चाह रहे थे। बहुत जिद्दी हो तुम।
खिजर की बोझल सी आवाज उसकी समातों से टकराई तो वो बेसाख्ता हंस दी थी। तुम ही कहते हो हमारी किस्मत में हमारा मिलना इस तरह लिखा था। कौन जाने हमारा दोबारा मिलना किस तरह लिखा हो। वो धीरे से मुस्कुरा दी थी। खिजर ने एक ठंडी सांस खारिज की थी। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन है। वो खोया खोया साल लगने लगा था। सिमी को लगा वो अगले चंद लम्हे उसकी बात सुनेगी तो पिघल जाएगी। ये शख्स उसको मजबूर कर देगा। खिजर, सिमी ने बहुत मान से बहुत मोहब्बत से उस शख्स को पुकारा जिसकी समातें यकीनन उसकी सांसों की गिनती भी अजबर कर रही थी। मुझे नहीं पता मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही। गलतियां हमेशा लोग बताते हैं या फिर वक्त। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी नजरों के सामने रहूं या निगाहों से दूर, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पास रहूं या ना रहूं। उसकी हलक में आंसुओं का गोला फंसा था। आवाज भरा रही थी। मगर मैं इस रिश्ते में हमेशा रहना चाहती हूँ। आवाज सरगोशी नुमा हो गई थी। राज सरबस्ता सी जख्मों के सांस जगाती हुई। खिजर तरफ का रह गया था। वो हर तरह से उसको बेबस कर रही थी। हाथ पांव बांध कर आजाद छोड़ रही थी। फिर एक कैद की बात कर रही थी। वो फिर फरा ना सके, कुछ ना कर सके, ना उसके लिए, ना अपने लिए, ना अपने रिश्ते के लिए। फकत साहिलों से डूबते का दीदार करता रहे। किस किस रिश्ते की बात कर रही हो? उसके अल्फाज टूट रहे थे, गोया कोई ज़रबें लगाकर अलग अलग करता जा रहा हो। वो उससे न जाने क्या सुनना चाहता था। क्या सुनने की ख्वाहिश उसके अंदर ही रह गई थी। सिमी ने सोचने में कोई लम्हा नहीं लगाया था। सिमी ने सोचने में कोई लम्हा नहीं लगाया था। चाय के एक कप का रिश्ता, वो चाय का कप जो आज तक तुमने पिलाया नहीं और जो हम दोनों ने आमने सामने बैठकर पीना है। ये ऑफर जो तुम कभी खत्म नहीं करोगे और ना रिश्ता, कभी नहीं। खिजर ने जज्बों से चूर लहजे में बेसाख्ता यकीन से कहा था, अपनी तमाम तर सच्चाइयों और वफाओं के साथ। शुमाइला ने आगे भरकर मोबाइल उससे जब्त कर लिया था। शिद्दत गुरिया की सी कैफियत से गुजरती उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। सिमी ने भीगा चेहरा उठाया तो उसके लबों पर एक आसूदा मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। चेहरे पर बैक वक्त कई तरह के रंग। इन दोनों के दरमियान कितनी भी दूरियां आ गई, उसने अपनी बात उस तक पहुंचा दी थी। ये कच्चे धागे जैसा रिश्ता नहीं था जो मामूली से तनाव से खींच जाता और टुकड़ों में बट जाता। मात कभी उसका सिला नहीं हो सकती थी। तुम क्या समझती हो बातें कर लेने से सब कुछ तुम्हारे ताबे होता चला जाएगा? वो झुककर उस पर गिराई थी। आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। सिमी को जलाकर भस्म कर देने जैसी चिंगारियां। इस मुकाम पर पहुंचकर भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। तुम खिजर की जान की दुश्मन बन गई हो। तुम्हारा बाप उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। शुमाइला की गराहट बुलंद हो गई थी। वो जिस तरह उस पर चिल्ला रही थी, गोया कच्चा चबा जाएगी। सिमी की समातों पर कीड़ा गुजर रहा था। उसकी आंखों के सामने मौजूदगी भी असाबे शिकन थी। फिर भी वो सुकून से उसका जलाल देखे गई। खिजर का नाम अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि उसकी जिंदगी से तो तुम्हारा नाम मैं मिटाने जा रही हूँ। और ये याद रखना तुम के मेरा नाम शुमाइला बहादुर खान है। वो एक झटके से मुड़ गई थी, हवा के झोंके की तरह निगाहों से ओझल हुई। सीमी के लबों से भी धीरे धीरे दीवार की मंडेर से बहती धूप की तरह मुस्कुराहट गायब होती चली गई। गुस्से में बल खाती, मुठ्ठियां भींच कर तैश दबाती, बेहद मुश्तअल शुमाइला शुमाइला ने घर से बाहर निकलकर एक नंबर डायल किया था और बगैर उसकी कोई बात सुने तीखे लहजे में कहती चली गई, ये आखिरी बार था कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया। आइंदा मेरी खिदमत हासिल करने के लिए जरूरी होगा कि तुम जल्द अज जल्द सिमी को तलाक दे दो। तुम्हें अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, मगर मैं साफ देख पा रही हूँ। अब ये तुम पर मुनहसिर है कि सिमी को तलाक देकर उसकी जिंदगी मंजूर करते हो या फिर उसका नाम नहाद रिश्ते में रख कर उसकी मौत। याद रखना, वक्त के प्याले में रेत बहुत थोड़ी रह गई है। मुझ तौर पर करम इलाही की तबीयत संभली महसूस हो रही थी। सानिया उसके सरहाने बैठकर धीमी आवाज में उसे तिलावत सुनाती रहती थी। उसे लगा जैसे शफा रास्ता बदलकर उसकी समत लौट रही हो। आज काफी बेहतरी है, उसने करम इलाही पर एक नजर डालते हुए दिल में सोचा।
پہلے وہ زیادہ تر غنودگی میں رہتا تھا یا بے ہوشی کی کوئی کیفیت، لیکن آج اس کے چہرے پر سکون کی کیفیت تھی، جیسے اسے عرصے بعد پرسکون نیند میسر آئی ہو۔ ثانیہ نے گہری سانس لی۔ چلو ایک طرح سے اچھا تھا۔ اس کو ٹکٹکی باندھے دیکھنے پر کرم الہی کی آنکھ کھلی تو پہلی صورت ثانیہ کی نظر آئی تھی۔ وہ جیسے خواب سے چونکا تھا، بے یقینی چہرے پر لہرا گئی تھی۔ تم اب تک گئی نہیں؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثر جھلک رہے تھے۔ کہاں؟ ثانیہ کو اس کا سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا اپنے گھر چلی جاؤ، اب تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ ناگوار سا تھا۔ ثانیہ چند لمحے اس کی سوچ پڑتی رہی۔ کرم الہی کو شاید آج اس کا وجود محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے، اور حواسوں میں کی گئی اپنی آخری گفتگو بیچ کا عرصہ شاید اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ بہتری۔ ثانیہ کو اس کی طبیعت میں سدھار کا ثبوت ملا۔ اکیلی کیسے چلی جاتی؟ تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو چلیں گے۔ کیوں؟ میرے بھائی بہنیں روز دیکھنے آتے ہیں نا مجھے، وہ تلخی سے بولا تھا۔ آواز کمزور تھی، وجود لاگر، پھر بھی لہجے کی کرواہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں سوچ رہے ہو اتنا؟ تم کون سا لاوارث پڑے ہو؟ لاوارث تو ہوں میں۔ اس کی آواز ایک دم ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ لیکن زیادہ دیر نہیں رہوں گا، چند ہی دن بچے ہیں میرے پاس۔ فکر مت کرو، نہیں مرنے والے تم۔ دیکھو آج بہتر محسوس کر رہے ہو نا؟ ثانیہ کو اس کی ڈرامائی باتوں کا اندازہ تھا، اس لیے ہنس کر بولتی ہوئی کھڑکی کا پردہ اٹھانے لگی تھی جب عقب سے آواز آئی، تم کس لیے کر رہی ہو یہ سب؟ تمہیں کیا دے سکتا ہوں میں؟ ثانیہ کے ہاتھ لگتا بھر کو ساکت ہو گئے تھے۔ اس نے ذرا سا پلٹ کر دیکھا۔ کرم الہی کی آنکھوں کے گوشے بھیگ رہے تھے، آنکھوں میں بے بسی کی نمی تھی۔ ضروری نہیں ہر انسان کو دوسرے سے کوئی غرض ہو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پیروں کی سمت آ کھڑی ہوئی تھی اور سدھار کا اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اور سیدھا اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ معاملے اللہ اور اس کے بندے کے ہوتے ہیں، کچھ اصیلیں خالصتاً وہی دیتا ہے۔ کیا پتا اسے کون سی نیت پسند آ جائے۔ بیمار کی خدمت کرنا بھی تو نیکی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر اس پر جتا رہی تھی کہ وہ اس پر احسان نہیں کر رہی ہے۔ کرم الہی کے تاثرات میں بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ تم نے معاف تو کر دیا ہے مجھے؟ اس کی آواز بھرا رہی تھی۔ ثانیہ کے چہرے پر تکلیف دہ لہر اٹھی تھی۔ کون کس کا قصوروار تھا؟ کس نے کس کو معاف کرنا تھا؟ کون ظالم تھا؟ کون مظلوم؟ خطا کے بعد تلافی، درگزر کا سارا چکر گھڑی کی سوئیوں جیسا مخصوص دائرے میں گھومتا، سپاٹ اور بے مقصد۔ ہاں، تمہارے دل کو اگر تسلی ملتی ہے تو کر دیا، ورنہ نہ جانے کون یہاں معافی کے قابل ہے اور کسے معافی ملنی ہے۔ وہ کہہ کر دوسری سمت دیکھنے لگی تھی۔ خلج کی برشیاں کب کی نکال پھینکی تھی، اب تو شاید خرید آ گیا تھا کہ درد نہیں ہوتا تھا۔ میری اولاد نہیں ہے، لیکن میری اولاد ہوتی تو شاید وہ بھی اتنا نہ کرتی۔ تم نے میرے لیے ان سے بھر کر کیا ہے ثانیہ۔ پانی اس کی آنکھ کے کنارے سے بہتا ہوا کن پٹی تک چلا گیا تھا، پھر وہ بالوں میں جذب ہو کر رہ گیا۔ ثانیہ سن کھڑی رہ گئی تھی۔ میں نے تمہاری زندگی کا کچھ حصہ خراب کر دیا ہے، پھر بھی تم میری بیماری سے لڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں ایک قابل نفرت انسان ہوں۔ نہیں، ثانیہ نے اس کو بے ساختہ ٹوک دیا تھا۔ اس کو کیسے جتاتی کہ وہ ہمیشہ ایسی گفتگو سے ڈرتی آئی ہے جس میں انسان اپنا احتساب کرتا ہے۔ اس کا دل یہ بوجھ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ میں بہت سارے رشتوں کا ترسا ہوا شخص ہوں، ہمیشہ چند پیسوں سے لوگوں کی ہمدردیاں خریدنے والا۔ آج میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، میرے اپنے اتنے تنگ ہیں مجھ سے۔ وہ کہہ کر ہاتھ کے اشارے سے ثانیہ کو قریب بلا رہا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے بوجھل دل لیے اس کے قریب آئی تھی۔ تمہارے لیے میں کچھ کر تو نہیں سکتا، لیکن میں نے کچھ کر رکھا ہے تمہارے لیے، اسے دعا سمجھ کر قبول کر لینا۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ ثانیہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اب خاموش ہو جائے، مگر اس کے اپنے حلق میں آنسوؤں نے جال پھیلا دیا تھا۔ کرم الہی نے ہاتھ کو ہلکی سی حرکت دی۔ وہ اس کو جھکنے کا اشارہ کر رہا تھا، شاید وہ چاہتا تھا ثانیہ غور سے سنے۔ ثانیہ نے اپنا سر ذرا سا نیچے کیا تھا۔ اللہ تجھ سے ہمیشہ راضی رہے۔
मर गया तो चाहता था मेरी औलाद मेरे लिए दुआए मगफरत करे। मैं आसमानों से तेरे लिए दुआ करूंगा, अल्लाह से अर्ज करूंगा कि तेरी जिंदगी संवार दे, फूलों जैसी कर दे। उसने अपना लड़सता कांपता हाथ बढ़ाकर सानिया के सर पर रख दिया था। ये शफीक और मेहरबान सा लफ्ज सानिया के सर पर भी थर थर आ रहा था। वो पत्थर हो गई थी, एकदम साकन और बेजान, सांस घुट गई थी। मेरी बेटी होती तो बिल्कुल तेरे जैसी होती। उस पाक जात ने तेरे अब्बा पर बड़ा करम किया है। करम इलाही की आंखों से सैलाब रवां था। उसके पथरीले कांच भी जेरे आप आ गए थे। दिल की तुगयानी से नैन छन छन छलके। सानिया ने सख्ती से दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए थे। दिल जिस पर खरींद आ चुका था, अंदर ही अंदर धारें मार कर रो रहा था। आपने आगे क्या क्या सोचा है? दोनों छांव में आमने सामने बैठे थे। माहौल में तनाव फैला था। दोनों की निगाहें खामोश थी, कैफियत पुरसोच। यहाँ पर उनके अलावा तीसरा कोई नहीं था। क्या सोचना है? अब्बा ने मोइन की तरफ खोजती निगाहों से देखते हुए सवाल किया था। वो गोया उसकी सोच पढ़ना चाहते थे कि उसके अंदर क्या चल रहा है। सीमी के बारे में आपने कहा था आप उसे कुछ नहीं कहेंगे। मैंने उसे क्या कहा है? उन्होंने उल्टा सवाल किया था। मोइन कदरे मुस्तरिब हुआ, मगर उसे इस तरह कमरे में बंद करके रखना भी मसले का हल नहीं है। उसका निकाह हो चुका है चचा जान। मोइन ने उन्हें दबे लहजे में कुछ जताया था। मेरा ख्याल है कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। सीमी को वापस भेज दें। वो खिजर की बीवी है। मजीद तमाशा नहीं बनना चाहिए। तुम अपने ख्याल अपने पास रखो तो बेहतर है। मोइन, अपने मामलात में मुझे किसी और का बोलना पसंद नहीं, खासकर ना समझ लोगों का। वो सख्त लहजे में उसे अपना मुंह बंद रखने का कह रहे थे। मोइन जब्त के मारे कुछ बोल नहीं पाया था। ऐसे में जब चंद लम्हों की गुफ्तगू में वक्फा आ गया तो दरमियान में छाए सकूत को कदमों की मुबहम सी आहट ने तोड़ दिया था। दोनों ने सर उठाकर देखा। दोनों हाथ में गिलास थामे लंबे से दुपट्टे में लिपटी सीमी सामने से चली आ रही थी, जिसका आखिरी पल्लू पीछे से फिरफरा रहा था। अब्बा के जबड़े भींच गए थे। वो करीब आ गई तो उन्होंने नहायत सख्ती से मोइन को मुखातिब किया था। इसे कहो यहाँ से चली जाए। उसकी सूरत देखना मेरे लिए कड़े इम्तिहान से कम नहीं है। वो कड़े जब्त से रुख फेर कर कह रहे थे। सीमी के दिल को चोट पहुंची थी, फिर भी वो पलटी नहीं थी। उनसे जरा सा फासला रख कर बैठ गई थी। बात नहीं करेंगे तो ये उलझी डोरियां कैसे सुलझेंगी? वो नरमी से बोल रही थी। मोइन सर झुकाए सुनता गया। वो उसकी नजरों का सामना नहीं कर पा रहा था। झूठ तो उसने भी बोला था, सच्चाई के पेड़े में लपेट कर, जैसे मछली जाल में फंसाने के लिए जाल में कुंडी डाली जाती है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आपको करनी है? वो धीरे से मुस्कुरा दी, फिर एतमाद से बोली, वरना आप कभी मुझे वहां से यहाँ तक ना लेकर आते। इस बात पर हाकिम का सर घूमा। उनकी आंखों से यकबैक शोले निकलने लगे थे। तुम्हें मैं यहाँ इसलिए लाया हूँ कि कोई ये ना समझे कि हाकिम की हड्डियों में इतना दम नहीं जो वो अपने घर हुई बर्बादी पर कोई कदम ना उठा सका। वरना चाहता तो जिस गाड़ी में तुम्हें बिठा कर लाया उसी गाड़ी तले रोंद भी सकता था। उनके लहजे में नफरत ही नफरत बुलबुला रही थी। मोइन ने पहलू बदला। सीमी उदास सी हो गई। उदासी गहरी हो गई। अब्बा औलाद की गलतियों पर दिल इतना छोटा पड़ जाता है क्या? क्या नफरत का कद मोहब्बत से ज्यादा ऊंचा होता है? मुझे तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देना। तुम इस लायक नहीं हो। ठीक है, उसने तस्लीम कर लिया था। दिल को मार लिया था। वो बहस करने नहीं आई थी। उसने जरा सी गर्दन घुमा कर देखा। उसकी माँ दीवार के सामने साथ लगी उसको देख रही थी। ताजवर के चेहरे के तासुरात मायूस कुन थे। वो बोल बोल कर सीमी को इनकार के इशारे कर रहे थे। सानिया की याद नहीं आती आपको? वो इस लायक नहीं थी। सोचते हैं आपके वो हर ठोकर पर किसका नाम लेती होगी? सीमी की बात पर उनके दिल पर सीधा घूंसा पड़ा था। वो इस मौजू से नजरें चुराते आए थे। सीमी वही कमजोर पहलू उठाकर ले आई थी। आप कहा करते थे जो सबसे छोटी औलाद होती है वो बड़ी लाडली और हमदर्द होती है। सब छोड़कर चले जाते हैं, सब छोड़कर चले जाएं, मगर मेरी सानिया बुढ़ापे में मुझे पानी का गिलास पकड़ाएगी, मेरी पोशाक हमेशा साफ सुथरी रखेगी।
सर्दियों में अपने बाप की इबादत का ख्याल रखेगी, आतिश दान जलाएगी, पानी गर्म करेगी, सानिया मेरे साथ रहेगी। अब्बा, आपने उस सानिया को क्यों धक्का दे दिया? अपने बुढ़ापे की लाठी अपने हाथों से कौन तोड़ सकता है? इस मंजर में मौजूद 3 आंखें आंसू बरसा रही थी। फर्क इतना था कि 2 आंखों के आंसू नजर आ रहे थे, मगर तीसरे फर्द के कहीं और जमा हो रहे थे। सानिया से आप बहुत प्यार करते थे अब्बा। सीमी की बात ने हाकिम के दिल में भाला उतार दिया था। लहू की एक नदी दिल में बह निकली थी। हाकिम ने पिघलने से पहले एक शिकवे से काटती निगाह सीमी पर मरकूज कर ली थी। इसको क्या हक पहुंचता था कि सब कुछ करने के बाद वो हाकिम से सवाल करे, इस सब का जिम्मेदार कौन है? मैं। उसने हर इल्जाम बड़ी आसानी से अपने सर ले लिया था। हर चीज की कसूरवार मैं हूँ। आपने जो भी किया मेरी वजह से, मगर आपने मेरा यकीन क्यों ना किया अब्बा? अब की दफा वो शिकवा करने से खुद को रोक नहीं पाई थी। उसके हाथ में दबा गिलास इतनी शिद्दत से लर्ज रहा था कि पानी किनारों से छलकता चला गया। आपने अब भी ना सोचा कि शुमाइला ने आपकी मदद क्यों की? उसे आपसे क्या हमदर्दी हो सकती है? इसका क्या फायदा था कि वो मुझे वापस मिसले बहिश्त देखना चाहती थी? वो भरी भरी आंखों से कहती जा रही थी अपने संग दिल बाप को, जो न जाने किस मिट्टी से बना था। दिल था कि पिघलता ही ना था। मोइन का सर शर्मसारी से कुछ और झुक गया था। सिमी उसे इतनी अहमियत भी नहीं दे रही थी कि उस पर एक निगाहे गल्त डाले जिंदगी में शामिल हो जाए। लेकिन आप अब भी उस बात पर यकीन नहीं कर रहे? वो हाकिम को नागवारी से रुख मोड़ते देखकर आखिरी बात बोली थी। उन्हें वाकई उस पर यकीन नहीं आता था। इन सब बातों का वक्त गुजर चुका है। जो कीचड़ मुझ पर उछाला जा चुका है वो कभी धुल नहीं सकता, और मैं उसके लिए किसी को माफ नहीं करूंगा। कीचड़ के दाग तो फिर भी कभी ना कभी मध्यम पड़ जाते हैं। उस पछतावे को कैसे धोएंगे जब हकीकत आपके सामने आ खड़ी हो जाएगी? उसका सामना तो आपको एक ना एक दिन करना है। वो गहरे तासुब में चली गई थी। कुछ लम्हे रंज से उन्हें देखती रही। सानिया को वापस ले आए प्लीज। मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप यकीन मत करें। मेरी जान लेना चाहते हैं, ले लें। मैं हाजिर हूँ। वो मजबूत और दो टोक लहजे में कह रही थी। मोइन ने हैरत से उसको देखा। कितनी हिम्मत से कह रही थी वो, और कैसी साबित कदमी थी उसकी आंखों में। हाकिम ने पहली बार उस पर नजर डाली। मेरी मुजरिम सिर्फ तुम ही नहीं, वो लड़का भी है। मैं तुम दोनों का हिसाब एक साथ करूंगा। गहरी निगाहें उस पर जमा कर वो लफ्ज लफ्ज पर जोर देकर बोले थे, लबों पर इस्तेहजा या चमक, आंखों में काट। आप उसे कुछ नहीं कहेंगे। सीमी भी उसी पुरजोर लहजे में बोली थी जो उसने बाप से सुना था। मोइन और हाकिम की आंखें एक साथ तहय्युर से सिमटी। वो हमारे बीच नहीं आएगा। मैं आपके सामने हूँ, लेकिन खिजर, उसको मैं आपसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। उसका अंदाज इतना नडर था जैसे आंखों ही आंखों में बाप से वादा कर रही हो। हाकिम का दिल चाहा एक झटके से उसकी जुबान खींच ले। नाराज ना हो, वो इल्तिजाया बोली। ये हकीकत बहुत बड़ी है अब्बा कि वो मेरा शोहर है। मैं हाकिम हुसैन और ताजवर हयात की बेटी हूँ। वो हाकिम हुसैन जो जिंदगी भर मेरी माँ से ये चाहता रहा कि वो हर रिश्ते पर अपने शोहर को फोकियत दे, हर चीज पसे पुश्त डालकर सिर्फ उनके हुक्म पर लब्बैक कहे। और वो ताजवर हयात कि जिसने अपनी जिंदगी शोहर पर मिटा डाली। इन दोनों का असर मुझ पर से कैसे उतर सकता है? मैं आपका हुक्म नहीं टालूंगी अब्बा, मगर मुझे अपने फराइज भी निभाने हैं। आपकी तरफ कभी पुश्त नहीं करूंगी, मगर खिजर के आगे हमेशा खड़ी रहूंगी। ताजवर के भीगे लबों पर पहली बार तबस्सुम का एक गुलाब खिला, जो उनके चेहरे को गुलाब कर गया था। उस एक लम्हे में उन्होंने अपनी बेटी के अंदर बहुत कुछ भांप लिया था। उन्होंने सीमी को पहचान लिया था, और उसी लम्हे के इख्तिताम पर एक फैसला भी उनके दिल ने कर दिया था। अब मजीद क्या बुरा हो सकता था? लेकिन हाकिम पर जैसे इन अल्फाज ने अंगारे उछाल दिए थे। सीमी के ये जज्बात उनके दिल पर खोलते तेल का काम करते थे। और अभी तुम कह रही थी कि शुमाइला झूठी है। क्या तुम्हें खुद अंदाजा है तुम्हारी बातों में कितना तजाद है? वो आग बगोला हो रहे थे। सीमी ने उनकी हालत मुलाहिजा की, अफसोस से सर हिलाया। मेरे कौल में तजाद नहीं है, वक्त में है। अब वक्त और है अब्बा।
آپ جانتے ہیں جب آپ کے خون کو اپنانے کے لیے آپ کے اپنے آگے نہیں آئے تب ہاتھ بڑھانے کے لیے صرف ایک ہی انسان کھڑا تھا، خضر دستگیر۔ جب آپ کے اپنوں کو آپ کی بیٹی بدنام زمانہ لگ رہی تھی تب اس کے زخم سہلانے کو ایک ہی شخص میسر تھا، ہمارا اپنا خضر حیات۔ میں اس کی اہمیت لفظوں میں نہیں گنوا سکتی، اور میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ایسے شخص کا ساتھ ملا جو مرد کہلانے کا حقدار ہے، جو اپنی بیوی کے لیے پورے زمانے سے ٹکر لے سکتا ہے، منہ چھپا کے نہیں، سر اٹھا کے۔ کیسے چھوڑ دوں اس شخص کو؟ وہ باپ سے سوال کر رہی تھی، مگر معین کے چہرے پر اڑنے والی دھول یہ ثابت کر رہی تھی جیسے کھینچ کھینچ کر اس کو جوتا مار رہی ہو۔ آج وہ سر اٹھا کر کہہ رہی تھی کہ اس کی زندگی میں کون ہے۔ وہ صاف لفظوں میں جتا رہی تھی کہ وہ اس انسان کو مرد نہیں سمجھتی تھی۔ معین کئی فٹ زمین میں دھنس گیا تھا۔ سیمی؟ بد وقت گردن اٹھا کر معین نے اس کا نام لیا تھا۔ سیمی نے ایک جھٹکے سے ہاتھ اٹھا کر اس کے منہ کو بند رکھنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہ نام لینے کا حق تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ سخت پتھریلے تاثرات لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اور تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے اس دن میرا ہاتھ نہیں تھاما، مجھ پر بڑا احسان کیا، وہ اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں طنز و طعنے کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ حقیقتاً شکر گزار تھی، کیونکہ معین تم اب تک کسی لڑکی کا ہاتھ تھامنے کے قابل نہیں ہوئے ہو۔ معین کی شخصیت پر ایک اور ٹھوکر پڑی تھی، اس سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا تو لمبے لمبے ڈنگ بھرتا منظر سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ یہاں پر مزید کھڑا رہتا تو اس کی ٹانگیں وجود کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیتی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں کوئی پچھتاوا، ملال کی کوئی رمق نظر نہیں آ رہی تھی۔ معین کی عزت اس کی نظروں میں دو کوڑی برابر بھی نہیں رہ گئی تھی، حالانکہ اسے سالہ سال غرور رہا تھا کہ سیمی اس سے منسوب ہے، اس لڑکی کے لیے بہت اہم ہے۔ بابا، غصہ چھوڑ دیں، میں خضر کو نہیں چھوڑ سکتی، مگر اس پر آپ کو فوقیت دے رہی ہوں۔ مجھے زندگی بھر اسی دہلیز پر بٹھائے رکھیں، اف نہیں کروں گی۔ مجھے اس شخص کے پاس واپس مت بھیجیں، مگر اس سے علیحدگی اختیار کرنا میرے بس میں نہیں۔ میرے نام کے ساتھ اس کا نام جڑے رہنے دیں، ہو سکے تو میری بے بسی کو سمجھیے گا۔ سیمی نے پانی کا گلاس ان کی سمت بڑھا دیا تھا، انہوں نے نہیں تھاما تو اس نے قریب رکھ دیا۔ گلاس میں شربت تھا، پانی جو خلوص کی علامت ہے اور اپنائیت پیدا کرتا ہے، پانی جس کی تاثیر شفاف ہے اور غصہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ اسی پانی میں زہر گھل جائے تو یہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہی اس کی خاصیت ہے، جس نیت سے چھوؤ گے اسی مراد میں ڈھل جائے گا۔ حاکم کی مراد اس کی سطح پر صاف اور واضح لہرا رہی تھی۔ سیمی کے چلے جانے کے بعد حاکم کتنی دیر چہل قدمی کرتے کسی گہری سوچ میں ڈوبے لگ رہے تھے۔ وہ تمام لوگ جیسے اپنی اپنی ذات کے محور میں قید ہو چکے تھے۔ ان کے دل میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ کوئی ان سے پوچھتا کہ جو کچھ ان پر بیت رہا تھا وہ کس قدر خطرناک تھا۔ جس اولاد کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا جائے وہی اولاد باپ کی عزت، غیرت اور پگڑی پر قدم رکھ کر روندتی چلی جائے تو اس سے بڑی موت اور کوئی نہیں ہوتی۔ وہ اسے لفظوں میں نہیں سمجھا سکتے تھے کہ جب زمانہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تھا تو ان کی ذات کے چیتھرے اڑ جاتے تھے۔ باتیں کرنا آسان تھا، سہنا از حد مشکل، اور سیمی جب ان کے منہ پر خضر کا نام لیتی تھی، اسے باپ کے مقابل کرتی تھی، تب ان کا دل کرتا کہ وہ چیخیں مار مار کر روئے، گریبان پھاڑ دیں یا گال پیٹیں۔ ساری ریاست خاک میں مل گئی، عمر بھر کی جمع پونجی، وہ بھی عمر کے آخری حصے میں، خسارے اب قبر میں جاتے۔ کاش ان کی بیٹی اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی، انہیں دنیا کی نظروں میں دو کوری کا نہ کرتی۔ انہوں نے بھی اپنی حدود میں رہ کر اولاد کو اعتماد دیا تھا، تعلیم دی تھی، تربیت اور محبت کی تھی، مگر سلے میں کیا ملا؟ یہی کہ آج وہ چاہتی تھی کہ اس کا باپ جھک جائے، ان کے آگے ہار مان جائے، اور جن لوگوں سے ہمیشہ انہوں نے نفرت کی ان سے شکست تسلیم کر لیں۔ کیا ہارنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ وہ اب ان کے سامنے سر جھکا کر گزریں گے، دنیا کے سامنے آواز نیچی کر کے رکھیں گے۔ سوچ کے زہریلے اسدحے انہیں نگلنے کے
رہتے تھے. وہ ہر معاملے میں انتہائی شدت پسند واقعہ ہوئے تھے. ہر چیز انتہا پر جا کر سوچتے اور اب بھی یہی کر رہے تھے. اسی شام جب وہ صدام کے ساتھ بیٹھے اس کے سارے معاملے پر غور کر رہے تھے اور صبا انہیں چائے پیش کر رہی تھی، انہوں نے اپنے اندر کے باغ کو گہری نیند سلا دیا تھا. میں سمی کو کسی صورت ان کے حوالے نہیں کروں گا. میں برباد ہو گیا ہوں تو انہیں اس بربادی کا صحرا ساری زندگی خود پر سجانے نہیں دوں گا. صبا جب وہ واپس مڑ کر جا رہی تھی تب یہ بات سن کر ٹھٹھک گئی تھی اور وہ واپس مڑی تھی. حاکم کی اس کی طرف پشت تھی. پرسوں مظفر آ رہا ہے، وہ بہت جذباتی ہے. اس کے آنے سے پہلے ہی مجھے اس قصے کو ختم کرنا ہوگا. ان کی آواز بہت بھاری ہو رہی تھی، نہ جانے کس احساس کے بوجھ سے دبتی جا رہی تھی. صبا ان کے الفاظ پر غور کر رہی تھی. جب اسے کچھ احساس ہوا وہ دبے قدموں چلتی ہوئی چارپائی کے قریب آئی تھی اور سرہانے رکھے تکیے کو ذرا سا سرکایا. کے مطابق وہ قدرے چمکتے کاغذ والی ایک پڑیا تھی جس نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی. صبا ایک پل کو جیسے اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہل پائی تھی. کچھ ایسا تھا جو صبا خان کی بھی ہوائیاں اڑا سکتا تھا. زندگی اولین ہچکی کا نوکیلا گھاؤ ہے اور موت اس کا مرہم. وقت استاد ہے اور دنیا آزمائش گاہ اور انسان اس کا آخری پرچہ. سرد سرگردہ بے یقین اور پاؤں پاؤں مٹی. دوپہر کی اپاہج اور سکوت میں جھکے سر کے پیروں میں خاکستی چڑیوں نے آنکھوں سے آنکھیں موندی تھی. ہلکے ہلکے ہلتے پتے بھی بنا آواز کے بے دم اور وہ دور کہیں سے ہجرت زدہ سرخ تتلیاں اس نگر کی خاموشی سے وحشت زدہ. سنہری دھوپ کی نزاکتیں سہتا اور سائے کے سہارے چلتا وہ جمعے کا بوجھل سا دن اس وقت اور بھی سوگوار ہو گیا جب اونچے اونچے گنبدوں پر سے بلند ہو کر سارے پر چھاتی موت کی اطلاع خبر گونجنے لگی تھی. حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں. شروع ہوتے ہی با رضاء الہی وفات سے لے کر مرنے والی کے باپ کا نام، مقام، جنازے کا وقت اور بار بار ادائی. حاکم حسین کی بڑی صاحبزادی وفات پا چکی ہے جس کا نماز جنازہ ٹھیک جمعے کی نماز کے بعد. وہی الفاظ تھے بظاہر سپاٹ ان گنت بار سماعتوں پر برستے ہوئے مگر سماعتوں کو چیرتے، دلوں کا دم گھونٹتے. اس اعلان سے مثل بہشت کے پرندوں نے خود کو بہرے ہوتے پایا تھا. اذیتوں کو بالآخر رہائی مل تو گئی، زندگی بس ڈھونگ کرتی رہ گئی. اب لاپائی کے سفر کو راحت کی امید نے دگا دیا اور مٹی پناہ ہو گئی. بغیر گلہ کیے کہے سنے انتظار کیے اس کے جسم نے زوردار جھٹکا کھایا تھا جیسے کسی نے اٹھا کر اونچی پہاڑی سے نیچے پھینک دیا ہو. خضر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا. پورے کمرے پہ تاریکی کا راج تھا. اس کی سانس دھونکنے کی مانند چل رہی تھی. تنفس اتنا خراب تھا کہ اس پر کھانسی کا حملہ ہو چکا تھا. یہ خواب تھا پر اتنا بھیانک تھا کہ خوف کے عفریت نے خضر کے پورے اعصاب کو شکنجے میں جکڑ لیا تھا. تیزی سے اٹھ کر اس نے بورڈ پر ہاتھ مار کر ساری بتیاں روشن کر دی. آنکھوں میں وحشت ہلکورے لے رہی تھی. اسی وقت فجر کی پہلی اذان سنائی دینا شروع ہو گئی تھی. خضر کے پورے وجود پر ایک لرزہ طاری ہو گیا. کچھ حالات ایسے تھے، کچھ خواب ایسا اور کچھ وقت. خضر کے دل نے جیسے کسی انہونی کی آہٹ پا لی تھی. یہ لمحے جیسے الہام کے جیسے تھے. ایسا خواب اس نے کیوں دیکھا تھا؟ شل پڑتے جسموں موف دماغ کے ساتھ وہ بیڈ پر بیٹھا اور کپ کپاتی انگلیوں سے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا تھا. بیل جا رہی تھی. اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا، سانس درست کی، لبوں سے لگایا. 2 گھونٹ اس نے پیے. پانی ہونٹوں سے گرا، شرٹ پر چھلکا. اس کی روح جسم کا ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی. سارے میں اذانیں گونج رہی تھی اور اس کی سماعتیں. وہ اعلان مجروح کر رہا تھا. ہیلو ہیلو شمائلہ، اس نے بے تابی سے پکارا تھا. اسے اپنی آواز بے حد اجنبی لگی. خضر! اس وقت شمائلہ کی بوجھل آواز سنائی دی تھی. اسے رات رات بھر نیند نہیں آتی تھی. سلیپنگ پلز لیتے پھر بھی سوئی جاگتی کیفیت رہتی تھی. اس وقت اس کا سویا سویا دماغ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا. میری بات سنو، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے.
کسی کی سوچ سے زیادہ برا۔ وہ تیز تیز لہجے میں وہ الفاظ تلاش کر رہا تھا جس سے شمائلہ تک اپنی بات جذبات سمیت پہنچا سکے۔ مگر تم نے کہا تھا تم سیمی کے لیے کچھ کرو گے، تم آج اور ابھی، بلکہ صبح ہوتے ہی اپنا جرم قبول کرو گے۔ صبح ہوتے ہی سب سے پہلا کام تم نے سیمی پر لگے سارے الزام واپس لینے ہیں شمائلہ۔ خضر ہم بعد میں، اس نے الجھن آمیز لہجے میں کہنا چاہا تھا، مگر خضر سنے بغیر کہتا چلا گیا، میں اس کو نہیں کھو سکتا، اس سے پہلے مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے اس کی زندگی زیادہ عزیز ہے، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ اس کی آواز گھولنا شروع ہو چکی تھی، باتوں میں ربط چھوٹ رہا تھا، اس سے پہلے کچھ چھوٹ جاتا۔ سن رہی ہو نا شمالہ، تم جو چاہتی ہو وہ تمہاری بات پر یقین کر لیں گے، مگر اس کی زندگی بچاؤ، اس کی زندگی سے زیادہ کچھ اہم نہیں، ہمارا رشتہ بھی نہیں، میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ خضر دستگیر پر ایک دیوانگی سے طاری تھی، ایک جنون سوار ہو رہا تھا، دماغ بری طرح گھوم رہا تھا۔ اس کے آخری الفاظ سن کر شمائلہ کی ساری نیند بھگ سے اڑ گئی تھی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دماغ جگانے پر اسے لگا خواب خضر نے نہیں دیکھا، یقیناً وہ خود دیکھ رہی ہے۔